Hello guys! Ayan guys, yan po yung day off namin last January 27. I mean 24. Yeah, 24. Birthday ni Sis Timpa 27. Tapos nilibrate namin, nagpunta kami sa simbahan. Nagsimba kami yan guys. Yan kami, apat lang lagi. So yan, dyan kami sa St. George. Ayan, Mama Mary. Ayan. Dito po yan sa Balad, dito sa Amman, Jordan. Tapos, ayan, pumunta na kami sa mall, Galleria Mall. Nagkainan kami doon sa Ocean Restaurant. Kasi mga ano dyan, seafoods. Ayan, libre yan, isda yan guys. Ang sarap, grabe. Libre yan sa nag-birthday, sis name pa. Happy birthday sis, ayan, shrimp. Kasi sila guys ba, buy one take one. Ayan, unlimited. Ayan, luto rin ni sis Nympha, pansit o bihon. Masarap din siya. Ayan, excited kami. Ayan, biko din yan. Biko or soma, no? Luto rin yan ni sis Nympha. Samantala ako guys, wala akong naluto. Yan ang Valenciana, luto ni sis Jeannie. So, ayan ang mga pagkain. Thank you sa inyo tatlo. Happy birthday, sis.Aka. Mom, wish. Sige na. Wish. Thank you sa inyo. Happy birthday. Yan lang cake namin, guys. Thank you sa inyong tatlo. Happy birthday to you. Cha. Oh, hiwa. Iwan. Ito. Sige.